नमस्कार दर्शक बंधु आज मुख्य खबर को स्वागत करुछि अभिमनु। आज हूँ 18 तारिख नवेम्बर मास 2025 मंगलवार। आसतु जानिबा आज दिन टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर। आज प्रथम खबर, बॉलीवुड जगत को शक्त झटका, आखि बुझिले लोकप्रिय कंठशिल्पी ह्यूमान सागर। भुवनेश्वर एम्स रे तांकर चिकित्साधीन अवस्था देहांत होईछि। किछि दिन हेब तांको स्वास्थ्य अवस्था संकटापन्न रहितला। लिभर और किडनी जनित रोग रे पीड़ित थिले ह्यूमान। से श्वासक्रिया जनित असुविधा निमोनिया रे पीड़ित थिले। तांको वेंटिलेटर सहायता रखा जायतिला। डाक्तरंको सत चेष्टा परे भी ह्यूमान देहांत होईछि। परवर्ती खबर, 12 मैच में डिसेम्बर 5 तारिख रे टिकेट बिक्री आरंभ हेबो। एने सोमवार ओसीए संपादक संजय बेहेरा सूचना दैछंती। स्टाडियम 6टी काउंटर टिकेट बिक्री करा जिवो। तेबे डिसेम्बर 1 तारिख रे ऑनलाइन टिकेट मिलिबो। डिसेम्बर 3 तारिख और 4 तारिख रे ओसीए अनुबोधित संस्था को टिकेट दिया जिवो बोली जिलापालक कार्यालय अनुष्ठित एक बैठक रे निष्पत्ति निया जायछि। सूचना योग्य, आसंता डिसेम्बर 9 तारिख रे भारत और दक्षिण आफ्रिका मध्य T20 मैच अनुष्ठित हेबो। परवर्ती खबर, जगतसिंहपुर धनीपुर निकट सातपुरा बस्ती रे बुलिला बुलडोजर। बेआईन भावे रहुतुवा बांग्लादेश को घर भांगिला प्रशासन। 20 ऊर्ध्व व्यक्ति को उठाई शेल्टर होम को नेला प्रशासन। बेहरामपुर बस्ती मध्य बांग्लादेश को घर भंगा जाइछि। बांग्लादेशी घर विपुल परिमाणर मारणास्त्र जबत पर कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि प्रशासन। परवर्ती खबर, नवेम्बर 30 तारिख बंद होगा जाउछि एसबीआई रो एम कैश सेवा। डिसेम्बर 1 तारिख 2025 रु एसबीआई यही सेवा संपूर्ण भाव बंद हो। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई घोषणा करिछि जे 30 तारिख नवेम्बर 2025 पर एसबीआई एवं येनो लाइट रे ऑनलाइन एम कैश पठाइबा एवं दाबी करिवार सुविधा बंद करदेव। यह बदल रे बैंक हिताधिकारी को यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस इत्यादि विकल्प पद्धति व्यवहार करने को अनुरोध करिछि। वर्तमान समय टंका लेनदेन बहुत शीघ्र हेउथबा बेले एम कैश पर टंका उठाइबा प्रणाली बहुत पुराना अटे। तेबे डिजिटल टंका कारबार को अधिक सुरक्षित एवं द्रुत करिबा पई बैंक एम कैश माध्यम टंका उठाइबा पद्धति को एसबीआई बंद करने को जाउथबा खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, दिल्ली विस्फोरण पछरे रहिछि बांग्लादेशर लिंक। एनआईए हाथ में लगिला बड़ सुराग। आक्रमण पूर्व बांग्लादेश राजधानी ढाकार षड्यंत्रकारी आतंकी बैठक बसीथिला। एही बैठक रे आक्रमणर संपूर्ण योजना प्रस्तुत होइतिला। बैठक रे आतंकवादी सैफुल्ला सैफ, हजिबुल आतंकी संगठनर ढाका मुख्य जुबेर अहमद, सैफर सहयोगी इबतिमास इल्लाही जाहिर, हाफिज सुजादुल्ला एवं हाफिज अली फैजुल समेत अन्य केतक आतंकी सामिल थिले बोली जଣା पड़िछि। तदन्तकारी संस्थार सूचना अनुसार बैठक पर आतंकीଙ୍କର एक टीम पश्चिमबंग देई भारत आसिथिले। भारतर विभिन्न जगह बुली आक्रमण स्थल चिन्हट करथिले। परवर्ती समय रे पाकिस्तान एक घरोई रैली रे आतंकी सैफुल्ला सैफ जोग देइथिबा बेले ताहार एक वीडियो सामना को आसिथिला। वीडियो रे सैफुल्ला कहिथिला जे लक्सर आतंकी संगठनर सदस्य माने बांग्लादेश रे सक्रिय अछंती एवं भारत रे आक्रमण योजना करुछंती। भारतीय सुरक्षा संस्था गुड़िक एही वीडियो पाइबा परे एबे हाई अलर्ट रहितिबा सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर, 6 वर्ष पर चीन को पुणी उड़ान आरंभ करने को जाउछि एयर इंडिया। जारी करा जाइछि टाइम टेबुल। 1 तारिख फेब्रुआरी 2026 रु एही उड़ान आरंभ हेबो। एयर इंडिया पक्षरु जारी बयान अनुसार दिल्ली और सांघाई भितर एयर इंडिया सप्ताहक 4टी फ्लाइट योजना तैयारी करुछि। एही उड़ान पाई बोइंग 787-8 उपयोग करा जिवो। एही बिजनेस क्लास 19 फ्लैट बेडसीट एवं इकोनॉमिक क्लास 238 सीट रहिबो। उल्लेखनीय जे 2020 परे भारत और चीन मध्य सीधा सड़क विमान उड़ान बंद कर दिया जाइथिला। यापर निकट में जितेबाला दुई देश मध्य संपर्क सुधुरुची पुणी थे विमान यात्रा आरंभ करने नहीं सहमति प्रकाश पाई। एयर इंडिया प्रथमे 2000 मसीह चीन नॉनस्टॉप उड़ान आरंभ करथिला। एबे दिल्ली सीधा सांघाई AI-352 नंबर फ्लाइट आरंभ होबो। एही विमान मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार उड़ान भरिबो। परवर्ती खबर, आईपीएल नीलाम हेबा पूर्व राजस्थान रॉयल्स टीम को मिलिला नुआ मुख्य प्रशिक्षक। श्रीलंकार स्टार क्रिकेटर कुमार सांगकारा को आईपीएल परवर्ती सीजन पर दलर मुख्य प्रशिक्षक भाव में नियुक्ति करा जायछि। भारतर स्टार क्रिकेटर राहुल द्राविड़ इस्तीफा देबा परे एही निष्पत्ति निया जायछि। द्राविड़ अगस्त 2025 रे राजस्थान रॉयल्स छाड़िबा को निष्पत्ति नैथिले। तेबे सांगकारा 2021 और 2024 पर्यंत दलर मुख्य प्रशिक्षक भाव में कार्य करथिले। सांगकारा प्रशिक्षण रे दल 2022 रो फाइनल रे पहुंचीथिला एवं 2024 सीजन समय रे प्ले ऑफ रे पहुंचबारे सफल होइतिला। परवर्ती खबर, पाकिस्तान को भारतीय स्थलसेना मुख्य जनरल उपेंद्र द्विवेदी कड़ा चेतावनी दैछंती। ऑपरेशन सिंधुर एक ट्रेलर थिला, पूरा फिल्म एबे बाकी अछि। दिल्ली रो एक कार्यक्रम रे जोग देई कड़ा वार्ता दैछंती।
ଅଠାଅଶୀ ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର କେବଳ ଏକ ଟ୍ରେଲର ଥିଲା। ଯଦି କେହି ଆତଙ୍କୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବୁ। ଭାରତୀୟ ସେନା ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ସୁଯୋଗ ଦିଏ ତାହେଲେ କିପରି ପଡ଼ୋଶୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଶିକ୍ଷା ଦେବୁ। ଏମିତି କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତର ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖରୁ 24 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 19 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। 21 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 23 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତୀବ୍ରତା ଓ ଦିଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ଆଇଏମ୍ଡିର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ, ଆହୁରି 2 ଦିନ କଲବଲ କରିବ ଥଣ୍ଡା। ଫେବୃଆରୀ ଅଧା ଯାଏ ରହିବ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଣଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସିବିଏସ୍ଇ ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କେଭିଏସ୍ ଏନ୍ଭିଏସ୍ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ମୋଟ 14,967 ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଣଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଉଦି ଆରବର ମଦିନା ନିକଟରେ ଜଳିଗଲା ବସ୍। 42 ଜଣ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହେଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ 42 ଜଣ ଲୋକ ଜଳିଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଭାରତୀୟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସାଉଦି ଆରବର ମଦିନାରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର 20 ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ 11 ଜଣ ଶିଶୁ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହି ଧକ୍କାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତାହତଙ୍କ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ 40ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବସ୍ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଯାତ୍ରୀ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାର ସଠିକ୍ କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଜ୍ ଏବଂ ଉମରାହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଏଜେନ୍ସି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ବିହାରରେ ନୂଆ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ଶପଥ ସମାରୋହ କରାଯିବ। ପାଟନାର ଐତିହାସିକ ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନରେ ହେବ ଶପଥ ସମାରୋହ ଉତ୍ସବ। ଶପଥ ସମାରୋହ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 243 ଆସନରୁ 202 ଆସନ ସହ ରେକର୍ଡ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଏନ୍ଡିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଗାମୀ 3ରୁ 4 ଦିନ ଜାରି ରହିବ ଶୀତ ଲହରୀ। 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ଅଛି 4ଟି ସହରର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା। ତଳମୁହାଁ ରହିଛି ପାରଦ। ଶୀତରେ ଥରୁଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସକାଳ 5ଟା 30 ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା 14.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ସକାଳ 5ଟା 30 ସୁଦ୍ଧା ତାପମାତ୍ରା ଥିଲା 14.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଆଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ନେଇ ଉପକୂଳ, ପଶ୍ଚିମରୁ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠି ଶୀତର ଲହରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଯାଏଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ। ପରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବା ସହ ଶୀତର ପରିମାଣ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ତଥାପି ପଶ୍ଚିମ ସହ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେବ। 3ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ 2 ଦିନ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ନୂଆ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶେଖ୍ ହସିନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ କରିବାକୁ ବାଂଲାଦେଶର ଦାବିପତ୍ର ଆସିଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ନରସଂହାର ମାମଲାରେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶ କୋର୍ଟ। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ନେଇ ହୋଇଥିଲା ମାମଲା। ଗତବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ଜାତିସଂଘ ଅନୁସାରେ ମାସକରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଦମନରେ ପ୍ରାୟ 1400 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ବାଂଲାଦେଶ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୋମବାର ଭାରତକୁ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ପତ୍ର ଲେଖିଛି। ଏଥିରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କୁ ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତାରିଫ ଭିତରେ ଆମେରିକା ସହ ଭାରତ କଲା ଏକ ବଡ଼ ଡିଲ୍। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି ଏଲ୍ପିଜିକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକା ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଏଲ୍ପିଜିକୁ ନେଇ ବୁଝାମଣା ହୋଇଛି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇ ଏହାକୁ ଐତିହାସିକ ପ୍ରଥମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ଏକ୍ସରେ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ, ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ 2026ରୁ ଆମେରିକାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 2.2 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଏଲ୍ପିଜି ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯାଇଛି। ବାର୍ଷିକ ଆମଦାନୀର ଏହି ପରିମାଣ ଭାରତର ମୋଟ ଆମଦାନୀର ପ୍ରାୟ 10% ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
परवर्ती खबर दिल्ली बोमा विस्फोरण में मृत्यु संख्या एवं 15 को वृद्धि पाई। एने दिल्ली पुलिस पक्षर सूचना मिली। दिल्लीर एलएनजीपी हॉस्पिटल में भर्ती होता लोक मैंने एवं विनय पाठकों मृत्यु घटी। गत गुरुवार जड़े आहत बिलालक मृत्यु होगा सहित मृत्यु संख्या 13 को वृद्धि पाई। ए खबर पर मृतकों परिवार में दुखद पहाड़ पड़ जाइतिबा बेले देशवासी को एक खबर मर्माहित करिछि। मृत्यु संख्या एवं बढ़ी बढ़ी चली। परवर्ती खबर डिसेम्बर मास 1 तारिख घरोई बस धर्मघट पर चेतावनी देले संघ। पुलिस को एमवी क्षमता न देबाकू संघर दाबी होइछि। आंदोलन में सामिल हेबे राज्यर 14,000 घरोई बस। पुलिस को एमवी क्षमता न देबाकू बस मालिक संघ दाबी करिछि। एने सरकार को दाबी पत्र देबा सह बस मालिक संघ डिसेम्बर 1 तारिख पुलिस को गाड़ी चेकिंग पाई दिया जाइतिबा अखंड क्षमता को विरोध करुछि घरोई मालिक संघ। एई क्षमता बल पुलिस पूर्व अपेक्षा क्षमताशील एवं अर्थशाली हेबो। मोटर व्हीकल आईन विभिन्न दफारे पुलिस गाड़ी जांच करिबा और गाड़ी उपर जोरिमाना लगाई पारिबो, जहाँकि विशेष भाव पूर्व यही समस्त क्षमता केवल परिवहन विभाग बा आरटीओ निकट में सीमित थिला। एबे यही क्षमता ओडिशा पुलिस को हस्तांतर करा जाउथिबारु एहाको विरोध करिछि राज्य घरोई बस मालिक संघ एवं अन्यान्य गाड़ी मालिक संघ। परवर्ती खबर 2028 रे लॉन्च हेबो चंद्रयान 4 मिशन। जटिल मिशन पर प्रस्तुत आरंभ करिछि इसरो। एही मिशन रे चंद्ररु नमूना संग्रह करा जिबाकू थिबारु एहा एक जटिल मिशन हेबो। ए पर्यंत केवल अमेरिका, चीन एवं रूस सफलतार सहित चंद्ररु नमूना संग्रह करिथिबा बेले भारत निजर चंद्रयान 4 मिशन रे एही सफलता हासिल पाई लक्ष्य रखिछि। एही मिशन रे एडवांस लैंडिंग जीवा एवं फेरिबा प्रक्रिया रहिबो। सेहीपरि चलित आर्थिक वर्ष रे 7टी नुआ मिशन लॉन्च करबाकू लक्ष्य रखिछि इसरो। 2027 बेलकू भारतर गगनयान मिशन लॉन्च हेबो बोली इसरोर अध्यक्ष भी नारायण सूचना दैछन्ति। परवर्ती खबर जालरे पड़िला 300 केजीर माछ। अस्तरंग देवी नदी में मत्स्यजीवी जाल पड़ा विराटकाय सांकुच। माछटर ओजन रही 300 केजी, ओसार पाए 12 फुट हेबो। कोलकाता बजार में माछर दाम 50,000 रु अधिक टंका हेबो। प्राय 2 घंटार परिश्रम करिबा परे माछटी को डंगा उपरकू आनिथिले मत्स्यजीवी। सांकुच माछ देखिबाकू नदी कूल लोकंकर भीड़ जमिछि। परवर्ती खबर सारा देश में लागू होइछि ई पासपोर्टर सिस्टम। विदेश यात्रा अथवा परिचय प्रमाण रूपे पासपोर्ट अत्यंत गुरुत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट। यहाको अधिक सुरक्षित एवं टेक्निकल उन्नत करिबा पई भारत सरकार पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम V2.0 लागू करिसंती। एथिरे सारा देश में ई पासपोर्ट सिस्टम लागू होइछि। एबे भारत एवं विदेश रे थिबा भारतीय दूतावास मानकर नुआ पासपोर्ट तथा रेनुअल निमंते एबे चिप आधारित यही पासपोर्ट जारी हेबो बोली खबर मिली। दर्शक बंधु, एथि सहित आज मुख्य खबर को आम एट रखुचु। नमस्कार।